No, pwede. Pulveron and peanut roll. Ano, sir, what's peanut roll? Thank you, Sir Dalisay. Yung iba rin tahan eh. Miss ako magbayad. Siya ako na magbayad dyan lahat para. Ilagay mo lang dyan. Hindi okay. Thank you. Thank you, sir. Ay, mami ito. Di sa mga on. Thank you din sa ano, orange. Salamat. Tulo ba? Uy. Tulo. Ay, pastila. Kalami. Sabi sa suman. Plank from Clarin. Thank you for watching.